Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. The future is something we all wonder about, but those who came before us carry wisdom that can guide the next generation. In this short documentary, we sit down with an elder to hear their thoughts, stories, and hopes for what lies ahead. Nagang ko. When, full name? Marcelina Deco. From? Taga-ano ka nanang? Corimao. Bakit tawan mo? 96 QED ako. Very hard, nanang. Okay, 100 lang. Diba, nanang? Kumata maawan. Nagigay agtaktakaw. Uno, maawang nga mananakaw ka dyan. Ay, basa kayo nga nalaing. Tapno, maka-abroad kayo. Kaano bumanang kayo. When? Kasjay. Sapay kumata. Agnanayon ti salon ayo. Kuna. Madanon tayo tumanantik at ito nga. Aldaw kong timpo. Yan. Sapay kumakina ko Diyos. At pararag po. Siya ni Julian Dairit, na iasawa ken ni Mario Dairit, ada anak mi nga talo ni Mian Isabel, Mariol Artemis, ken ni Marion Artos. Agnanaid kami ditoy, Barangay Piaz Sur, Corimao, Ilocos Norte. Siya ket Parabalay, ken ni asawa ket agtaltalon. Iti makita iti tawen nga 2050 adu ti mas nga adu ti populasyon, mas nga polluted ditoy lugar tayo, adu ti lugan, adu ti business nga mapartuat ken adadomit nga trabaho. Iso definitely. Pag-worry aklang ti future ket dagitoy sumaruno nga henerasyon. Di da makita ti kinapintas ti aglawlaw ken makita nga mas nga nagulgulupay iti lubong tayo. Alright. Be yourselves. Dapat inuanat ti amu yung truth iso ti ilaban niyo. Paang kayo nga agpaspastik, paang kayo nga hindi ko maagkwat isabali nga personality. Dapat tay sika da kayo. Ilaban niyo tay ustok. Tingkat. Haan yung ngay kikatuntay TLC, Tender Loving Care. Oray, yung kayo tisabsabaling country, itugot yung lata detay, suro, ti culture tayo, nga managayat ti pada tayo mga tao. Yun.
Expressing ourselves in our own words is very important. We realize that being true to who we are matters more than trying to act differently or put on a personality that is not ours. We also saw that even when we encounter different people and cultures, we should still carry with us our values of love, respect, and care for others. Another thing we learned is the value of listening and respecting others, especially the elders. Sometimes, it is not about forcing things to happen, but knowing when to adjust and show understanding.